हम भगवते वासुदेवाय नमः। त्रयोदश अध्याय मैत्र उवाच हेमते मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंदे मने गुणी सुमने आचमय मन करी अस्त्र नारायण सुमरी सन्धान धेनु कूले कला ता देखी माया भस्म गला गुहिक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश दिन उदय केश जेने देवा देखती रही सुने ध्रुव ओटारी धनु गुण ज्योतिषु वन मुख बाण बाणर पक्ष कलहंस देखि कंपिले दश दिश हेमंत तीक्ष्ण बाण भेदी गृहक माया मन छेदी विवस्त होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते देशने सर्पे फणा धरी गुड़ाई थांती कोप करी ताहाकू देखी रण क्षेत्रे नारच गुणे धरी हस्ते बिंधती गृहिक शरीरे भेदिला बाहु रशिरे तक्षणे गला छिन्ने भिन्ने संगमे मन भुवने गृहिक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्य आसी संगे अछंती मुनि जने ध्रुवकु देखी तोष मने गृहिक गण दया बही कहती ध्रुव मुख चाही मुनुवाच गोवश्य छाड़ मनुरोष शुणतु मोर उपदेश एरोष घोर तप हर एनहो उत्तम व्यवहार जेरोष बसे ज्ञान हारी निदेश जन युद्धे मरी ए आम्भे कुल धर्म नही साधुक मध्य दोष कहे एकई प्राणी अपराधे यहाँ मार किंपा युधे दुर्भातृ वध छल बही साधुक मार्ग नुहई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की दया हृदय बहे समत्य सर्वभूत देखी ताहाकू नारायण रखे हरित सने प्राण देहे पुरुष प्रकृति न बहे न लागे त्रिगुण वर्णन अंतल भई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसमते तोते गणी साधु जनक व्रत करी के पारे अधर्म आचरी से प्राणी आत्मभाव सुखे हरि की सर्वभूत देखे विष्णुर भक्ति हृदय भरी दयाति तीक्षा जीवे करी हेमंत भाव जार मन ताहाकू रखे भगवान हरि प्रसन्न प्राणी कर प्रभुति बंधा हुए दूर जीवन बंधनु मुख्य होई निर्वाण पदे पशे जाई ए पंचभूत देह बही स्त्री पुरुष रूप होई एवेनी संग एक बेले रज संगे विजय निश्चय हेमंत सृष्टि स्थिति नाश त्रिगुण मायारे कहिनी नित मात्र रहे जीव परम रूप बहे ताहार देह जगते त्रिदश लोक भ्रम गते एणे से हरि काल रूपी निज मायारे विश्वव्यापी प्रवेह जन्य वृक्ष राशि जल पवने जाति भासी हेमंत काल श्रेष्ठ बले प्राणी भाषती अवहेले विपक्ष सपक्ष रे दुई ए सभा जा सभा भवन घटई राजाए जहा आयते समबसंती जगते धूଳି जे सने वायु बळे उड़ी भ्रमंती अंतराळे जन्म आयु देहानि लाभ ए दुई काହାର स्वभाव
কেহু কহନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମର ଆୟତେ ଆବିଦ୍ୟ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ବାୟୁ ଭ୍ରମଣେ କାଳ ବଳେ କଲଳେ ଯେନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରମୟ ସୀମା କେ ଜାଣି ପାରେ ତା ମହିମା ଏଣୁ ତ ଭାତାର ମରଣ ଗୃହିକେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ବିଧାତା ବଳେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଏଣୁ ଏ କାଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଦେବକୁ ଯନ୍ତି ବଳି ଦେଇ ନାଶ ବେଦିତ ଗାବ ଯେହ୍ନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମିନୀ ବନ୍ଧନେ ଜନନୀ ସପତ୍ନୀ ବଚନେ ମର୍ମ ଭେଦିତ ତୋର ମନେ বনে পশিলু তপ আসে স্বভাবে তু 5 বরসে বিষ্ণু আরাধ তপ বলে বসিলু গগন মণ্ডলে ত্রিকল্প মধ্যে পাদ কতে বসিবু কল্প পরিজন্তে সমাধি বসি মোহ পাশ ছেদিলু ভাববন্ধ ত্রাস ଏବେ ତୋର ତପ ତେଜ ସୁମତି ଚିନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଭଜ ସମେଶ କଳେ ବ୍ୟାଧ କ୍ଷୟ ଅମାୟ ଯେନେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବେର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞାତ ହୋର ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଜନ ମାରି ଅନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଆବରି ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହୋଇ ହେବ ତୋର ହେମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୁତ୍ର ତନୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁର ଗଲେ ସେ ମୁନି ଚରଣର ବିନ୍ଦେ ସୁଜନ ନମିବ ଆନନ୍ଦେ ଚତୁଷ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ହରି ମହିମା ଶୁଣଚିତ ସୁଜନ ଜମେଣେ ରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ବୈଶିକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିତେ ନାମ 3 ଅଧ୍ୟାୟः।